बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मसला ये है कि ये जो बाहर पीटीआई की लीडरशिप है, इससे इस हद तक तो पीटीआई को नुकसान हो रहा है कि आप देखें ना कि कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हुई, पिम्स कोई नहीं गया, पोली क्लिनिक कोई नहीं गया, सीडी हॉस्पिटल कोई नहीं गया। सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए, चाहे वो सेफ सिटी की है या पिम्स की है या पोली क्लिनिक की है या सीडी हॉस्पिटल की है, सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए कोई दरखास्तें नहीं दी। लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए अदालतों में नहीं गए। कौन कौन से कारकुन गिरफ्तार हैं तफसीलात लेने के लिए अदालतों में नहीं गए। जिनके जिस्मानी रिमांड दिए गए हैं उनके जिस्मानी रिमांड इन्होंने चैलेंज नहीं किए। इस हद तक तो पीटीआई के लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है उनकी इस कंप्रोमाइज लीडरशिप की वजह से। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो हुकूमत के लिए इसमें कोई बचत नहीं है। हुकूमत जितनी मर्जी कॉन्फिडेंट हो कि बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मैनेज हैं और बाकी भी जो फैसला साज हैं वो बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं, या वो डर गए हैं, या वो कंप्रोमाइज्ड हैं, या वो नेक नियति से समझते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे पीटीआई को और हमें नुकसान हो रहा है, खान साहब को नुकसान हो रहा है, जो भी हो। लेकिन इसका उनको फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि इस वक्त इमरान खान और अवाम का कनेक्शन है। इमरान खान कॉल देता है, लोग निकल आते। लीडर कहीं भी नहीं थे। अब आप देखें, लीडर तो कहीं भी नहीं थे सिवाय 2-4 के। लोग निकले 4 और 5 अक्टूबर को भी लोग निकले और 24 नवंबर को भी लोग निकले। तो ये इसलिए इस हुकूमत के लिए लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है पीटीआई की कंप्रोमाइज लीडरशिप का कि जो इमरान खान है उनका कनेक्शन डायरेक्ट जो है वो आवाम के साथ है, तो आवाम के साथ है। तो ये इस हुकूमत के लिए जो है वो काफ़ी घबराने की चीज़ है। बाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और वो इंटरनेशनल फ्रंट पे बाहर से दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज से बड़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और हक़ाइक़ खुल के सामने आ रहे हैं। जो सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी इसहाक डार ने, उस हवाले से नुसरत जावेद साहब ने 2 प्रोग्रामों में अपने जो वो प्रोग्राम करते हैं अदनान हैदर साहब के साथ पब्लिक टीवी पे, वहाँ पे भी उन्होंने कहा, और आई थिंक मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि 3 उन सफ़ीरों से बात हुई जो उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। तीनों ने कहा कि इसहाक डार झूठ बोल रहे हैं और हम इनकी बात में एतमाद नहीं करते। तो इस वक्त इमरान खान का फोकस भी इंटरनेशनल है, पीटीआई का फोकस भी इंटरनेशनल है। जो कुछ पीटीआई की के लिए जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त बाहर से ज़्यादा हो रहा है। इंटरनली पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, यानी ना लीगल फ्रंट के ऊपर कुछ हो रहा है, ना पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर कुछ हो रहा है, ना सड़कों के ऊपर कुछ हो रहा है, क्योंकि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन इस कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप का शॉर्ट टर्म में हुकूमत को फायदा है, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान डटा हुआ है, अवाम के साथ उसका कनेक्शन है, अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए हुकूमत को किसी तौर पर फायदा नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब जो वो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो फाइनल उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो क्या हैं? देखें, उनके पास एक तो ये उन्होंने कह दिया सिविल नाफरमानी वाला, और उसमें जो डैमेजिंग चीज़ होगी वो रेमिटेंसेस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आपको पता है रेमिटेंसेस पे चल रहा है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी 3-4 महीने के लिए रेमिटेंसेस ना भेजें तो शहबाज शरीफ साहब की ये करप्शन, लूट मार, ये जो कुछ ये कर रहे हैं, ये तो इनका सारा कुछ बंद हो जाएगा। और आपको पता है कि ये और किसी चीज़ से नहीं घबराते, इस चीज़ से घबराते हैं जब इनकी करप्शन और लूट मार बंद हो जाती है। दूसरा यह है कि ये इंटरनेशनल खबर होगी ना जब इमरान खान अनाउंस करेंगे सिविल नाफरमानी की। और मेरी जो है इत्तला वो ये भी है कि इमरान खान साहब अगर आपको एहतजाज की कॉल देंगे तो वो मुल्क भर में होगी, और वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगी, वो मुख्तलिफ स्टेप्स में होगी, वो मुल्क भर में होगी, चौकों चौराहों पे होगी कि लोग घरों से निकल के अपने घरों के बाहर खड़े हो जाएं प्ले कार्ड उठा के, और इस तरह की होगी। और उसमें ख़ास तौर पे पंजाब में इमरान खान जो है वो एक अबूरी नए सेटअप का ऐलान करेंगे, और मौजूदा जो पंजाब की टीम है ख़ास तौर पे उसको रिप्लेस कर देंगे एक अबूरी सेटअप के साथ, और फिर वो आगे चल के और कोई मुस्तकिल सेटअप नया यहाँ पे लाएंगे पंजाब में। और बाकी और भी ऑप्शंस हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। असम्बलियों से इस्तीफे वाला हो सकता है। अब असम्बलियों से इस्तीफे अगर वो दे देते हैं केपीके के अलावा, केपीके की हुकूमत अभी वो नहीं छोड़ेंगे, अगर वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देते हैं तो ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा, बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इस निज़ाम की। जो रही सही भी कोई थोड़ी सी है कि जो असम्बलियाँ को रही सही थोड़ी सी चल रही हैं कि चलें अपोजिशन मौजूद तो है, वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी पहले इमरान खान इसलिए इस्तीफे नहीं देते थे कि 2 तारीख अक्सरियत उनके पास, वो दोबारा इलेक्शन करवा के 2 तारीख अक्सरियत ले लेंगे, वो ऑलरेडी उनके पास आ चुकी है 2 तारीख अक्सरियत। मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ हैं हर मामले में, तो इसलिए वो भी मसला नहीं है। तो ये भी एक हो सकता है कि इमरान खान जो है वो असम्बलियों से जो है वो इस्तीफे दे दें, तो ये भी एक चीज़ है। तो इमरान खान के पास कार्ड्स अभी बाकी हैं, हुकूमत के अंदर बिल्कुल सब अच्छा नहीं है, इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ रहा है, पीटीआई का सारा फोकस इंटरनेशनल है, पीटीआई का सारा फोकस बाहर है। और इस वक्त जो कुछ पीटीआई के लिए हो रहा है वो यहाँ या तो यहाँ पे
جو جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جرنلسٹ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور فائدہ اس کا پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، یا انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر کر رہے ہیں اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی وجہ سے 1% کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نہ وہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، نہ وہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے اندر جو لیڈرز جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، بہت خوفزدہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپرومائز ہیں ان میں سے بہت سارے، اور تیسرا یہ ہے کہ 2-4 ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مفاہمت کی طرف ہی جانا چاہیے، ہمیں بات چیت کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن عمران خان کے پاس کارڈز بہت سے باقی ہیں، اور عمران خان ایسی چیزیں کریں گے کہ ایک بار پھر وہ پورا مومنٹم دوبارہ بن جائے گا۔ جو اس وقت تک حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم نے وہ خوف پھیلا کے سب کچھ ختم کر دیا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس سے اس حد تک تو پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوئی، پیمز کوئی نہیں گیا، پولی کلینک کوئی نہیں گیا، سی ڈی ہاسپٹل کوئی نہیں گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ سیف سٹی کی ہے یا پیمز کی ہے یا پولی کلینک کی ہے یا سی ڈی ہاسپٹل کی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواستیں نہیں دی، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے، کون کون سے کارکن گرفتار ہیں تفصیلات لینے کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے، جن کے جسمانی ریمانڈ دیے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ انہوں نے چیلنج نہیں کیے۔ اس حد تک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ان کی اس کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو حکومت کے لیے اس میں کوئی بچت نہیں ہے۔ حکومت جتنی مرضی کانفیڈنٹ ہو کہ بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ مینیج ہیں اور باقی بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ بالکل کنٹرولڈ ہیں، یا وہ ڈر گئے ہیں، یا وہ کمپرومائزڈ ہیں، یا وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے پی ٹی آئی کو اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے، خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، جو بھی ہو، لیکن اس کا ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت عمران خان اور عوام کا کنیکشن ہے۔ عمران خان کال دیتا ہے، لوگ نکل آتے، لیڈر کہیں بھی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں لیڈر تو کہیں بھی نہیں تھے سوائے 2-4 کے، لوگ نکلے 4 اور 5 اکتوبر کو بھی لوگ نکلے، اور 24 نومبر کو بھی لوگ نکلے۔ تو یہ اس لیے اس حکومت کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ کا کہ جو عمران خان ہے ان کا کنیکشن ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہیں، تو عوام کے ساتھ ہے، تو یہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی گھبرانے کی چیز ہے۔ باقی حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ باہر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج سے بڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو سفیروں کو بریفنگ دی اسحاق ڈار نے، اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے 2 پروگراموں میں اپنے جو وہ پروگرام کرتے ہیں عدنان حیدر صاحب کے ساتھ پبلک ٹی وی پہ، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا، اور آئی تھنک محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ان سفیروں سے بات ہوئی جو اس بریفنگ میں موجود تھے، تینوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات میں اعتماد نہیں کرتے۔ تو اس وقت عمران خان کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے، پی ٹی آئی کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے۔ جو کچھ پی ٹی آئی کی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت باہر سے زیادہ ہو رہا ہے، انٹرنلی پاکستان کے اندر تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی نہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، نہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، نہ سڑکوں کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ لیکن اس کمپرومائزڈ لیڈرشپ کا شارٹ ٹرم میں حکومت کو فائدہ ہے، لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، عوام میں اس کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس لیے حکومت کو کسی طور پہ فائدہ نہیں ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔